भाजपा के परिवर्तन यात्रा और राज्य अध्यक्ष के सभा का जवाब देने के लिए रविवार को तृणमूल कांग्रेस की ओर से गिरजा मोड़ इलाके में विशाल प्रतिवाद सभा का आयोजन किया। सभा से पहले शहर में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ विशाल पदयात्रा निकाली गई। इस प्रतिवाद सभा में मंत्री मलाय घटक, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, उप मेयर वसीमुल हक, अभिजीत खटक, एमएमआईसी गुरुदास चैटर्जी, बोरो चेयरमैन अनिमेश दास, राजेश तिवारी, पश्चिम बर्धमान जिला परिषद अध्यक्ष विश्वनाथ पौरी, जमुड़िया के विधायक हरिराम सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रतिवाद सभा को संबोधित करते हुए मंत्री मलाय घटक ने कहा कि जब भी बंगाल में चुनाव आता है, भाजपा के नेता बंगाल आ जाते हैं, लोगों को झूठ बोलकर बेवकूफ बनाने का प्रयास करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब भाजपा नेताओं ने देख लिया कि बंगाल की जनता को इस तरह से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, तो उन्होंने अब मतदाता सूची में धांधली करने के लिए एसआईआर को शुरू किया। साथ ही आइए जानेंगे विस्तार के साथ कि इस विषय में उनका और क्या कहना है। बिना पैसा रेशन পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যায়, 5 লক্ষ টাকা স্বাস্থ্য সাথী কার্ড পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যায়, কন্যাশ্রীতে মেয়েদের পড়াশোনার জন্য খরচ পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যায়, রূপশ্রীতে মেয়েদের বিয়ের জন্য টাকা পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যায়। 100টা প্রকল্প আছে, যে প্রকল্পগুলোতে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের পাশে তাদের জন্য সমস্ত রকম কাজ করছেন। আজকে মানুষের জন্য তিনি ঘর তৈরি করে দিচ্ছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার জানেন যে সেই টাকা আটকে দিয়েছিল, কিন্তু রাজ্যের কোষাগার থেকে তিনি 18 লক্ষ মানুষের ঘর তৈরির টাকা ইনস্টলমেন্ট তিনি দিয়েছেন এবং আগামী দিনে আরো মানুষ যাদের ঘর নেই, মাথার উপর ছাদ নেই, তাদের জন্য তিনি ব্যবস্থা করছেন। আর কেন্দ্রীয় সরকার কি করছে? যারা ঘরে থাকে বুলডোজার দিয়ে সেই ঘর ভেঙে দেওয়া হচ্ছে, গরিব মানুষদেরকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হচ্ছে, ঘরের থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এখানে তো একজন এমএলএ হয়েছেন আসানসোল দক্ষিণে, আমি শুনলাম সেদিন হটন রোড দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন, তার জন্য পরিষ্কার রাস্তা চাই। গরিব মানুষের টোটো চলবে না, গরিব মানুষের দোকান থাকবে না, সব সাফা করে দিতে হবে, তার জন্য রাস্তা পরিষ্কার করে দিতে হবে। এই হচ্ছে বিজেপির এমএলএদের যে মনোভাব, সেই মনোভাবগুলো আপনাদেরকে দেখতে হবে। আজকে আমরা আসানসোলে থাকি, আসানসোলে যখন ঢুকবেন দেখবেন লেখা আছে সিটি অফ ব্রাদারহুড, ভাইচারার শহর। আমরা এখানে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইসাই, বাংলা ভাষী, হিন্দি ভাষী, উর্দু ভাষী সবাই একসঙ্গে থাকি। এখানে গরিব বড় লোক সবাই আমরা ভাই ভাই হিসাবে থাকি। কেউ টোটো চালায়, সেও আমার ভাই, যে এখানে ঝুপড়িতে দোকান করে সেও আমার ভাই। আমি কোনোদিন ভাবছি যে এই ঝুপড়িগুলোকে ভেঙে দিয়ে গরিব লোকের পেটে লাথি মেরে দেবো। আমি কোনোদিন ভাবতে পারি না যে গরিব ছেলেটা টোটো চালাচ্ছে, তার টোটোটাকে বন্ধ করে দেবো। যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে গরিব মানুষদের জন্য কিছু করুন, গরিব মানুষদের কাজ করুন, গরিব মানুষদের উপকার করুন, কিন্তু পেটে লাথি মারবেন না। পেটে লাথি মারলে গরিব মানুষও কিন্তু আপনাদেরকে লাথি মারবে, এইটুকু কিন্তু আপনারা ভেবে নেবেন, চিন্তা করে রাখবেন। कहलन कि यहाँ परिवर्तन हो जाए। परिवर्तन तुम्हारा जिंदगी में होके वाला नहीं के। यहाँ जो ममता बनर्जी के घाटी बा, यहाँ केहू के दाल ना गली, देवे के बढ़िया सब्जी के लड़ाई करे के बा। आ उनकर का ताकत बा कि हमनी के एसआईआर में ही देख लेनी जा। जे आदमी एगो बूथ पर बीएलए 2 नहीं खेदे पावत, वो कहते कि हम परिवर्तन को दे। अरे परिवर्तन ऐसा ना हो, परिवर्तन खातिर बड़ा कष्ट करे के पड़ेगा, लड़ाई करे के पड़ेगा। अब ममता बनर्जी ये तरह मुख्यमंत्री नहीं बजे, शरीर में ऐसा कोनो अंग नहीं क्या कि सीटी उनका के छोड़ ले हमारे से, माथा से लेके पैर तक तब ममता बनर्जी लड़ाई करके दिखा देली कि कैसे परिवर्तन होला।
परिवर्तन शब्द उनका खातिर नहीं के, बीजेपी खातिर नहीं के। और सोचा था कि बिहार हो, अरे बंगाल हो, या उड़ते हुए चिड़िया के लोग रंग लगावे ले, ऐसा को ताल गाल दाल गले वाला नहीं थी। लोग सबके यहाँ मेरा कहे के बा कि अभी से हमने के तैयारी शुरू कर दिल बनी जा। चारों तरफ जो बात है हमारे कार्यकर्ता काम में लग गई बनल, रोगा सबके मदद चाहिए सब। और हमारे बहन लोग बैठल बलो तो अन्य लोग के हाथ में तो राज बा। एक तरफ जब बिहार का भी कहत हमारे अभिजीत भाई की 10,000 12,000 रुपया साल में तो ममता बनर्जी ऐसे ही देता है। 10,000 रुपया तो दे के क्या करब? 12,000 तो महीना में यही तरह साल में हमारा मिला तो महिला के। ऐसे उनका बतौलाबाजी में लिखे आवे के जितना वो परिवर्तन का उनका नेता लोग तो गांजा पी के बात करेला, ये तरह बात ना करेलो। गांजा जब एक चिलम चढ़ा लो बाद बात करी लो और उल्टा पुल्टा बात करी लो। अरे ये मिलाई घटा के घाटी है, ऐजा कोनो जना के दाल गले के नहीं थे। ऐसे रउआ सबके हमारे धन्यवाद बा। रउआ सबके हमारे एकदम हाथ बार सपोर्ट। ये मेरी के लड़ाई जो बात डट के लड़ाई हो, 9 में 9 सीट जीतब जा। ऐजा एक जो बा बीजेपी ना जीती, ये फाइनल हो चुकल बा।